is building his church in the church. ቤተክርስቲያን በመላእክት በታጀበ ልዩ ኢቨንት ልዩ ክብረ በዓል በቅርብ ጊዜ ሰማይ ሄዳ ታሪክ የሆነ ክብረ በዓል ይከናወናልና የመጨረሻ እድለኞች እኛ ነን። ወደ በጉ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው። ከጎኑ በወጣ ደምና ውሃ በዳግም ልደት የሚፈጠሩ ልጆቹ ማንም ሰባኪ ሳይኖር እነዚህ የአጥንቴ የስጋዬ ተካፋዮች ህዝቤ ሙሽራዬ ይባላሉ። Adam, when he wake up from his side without any preacher, he knew that that bone is from his own, that flesh is from his flesh. We partake, according to Ephesians chapter 5, we partake his divine nature. Totally, we partake his nature. And that's why we are called the church. And that church, the gates of hell shall not prevail against it. አሁን ሙሽራ እና ሙሽሪት ወደ ማታ አካባቢ ላይ ሁለቱ ብቻ ወደ ቤታቸው ሲሄድ አጃቢ በሙሉ ይቀራል። ከአጃቢነት አድኖ ሙሽራ ስላደረገን አታመሰግኑ? All the neighbors, when it comes to wedding, the neighbors will go home, and the cousins will go home, the guests will go home. But only who is going to remain there? The bride and the bridegroom. And we should thank the Lord. We are not just neighbors, because the neighbors will one day will just go away. But we are the bride of Jesus Christ. We are going to remain with the bridegroom. እዚህ ቸርች ቁጭ ብላችሁ የተበላሸ ሰው እያያችሁ የምትቆስሉ የተወላገደ ባህሪ ያለ ሰው እያያችሁ የምትናደዱ ሰዎች ስነ ስርዓት ያዙ። ይሄ ጋራጅ ነው። ድሮም የሚመጣው ወልጋዳ ሰባራ ነው። እዚህ ቤተክርስቲያን እንደ ጋራጅ የምትቆጠር ሰዎች የሚሰሩበት ቦታ እስከሆነ ድረስ ሰው አይነቱ በጣም ብዙ ነው። ልክ እንደ መኪናው ደሞ ቶሎ መች ይሰራል። ምክንያቱስ ምን ስለሆነ ህያው ነው። አጥንቃኝ You see different kind of person, came from different kind of background and situations. And we shouldn't be offended when we see bad character, because that is where the people should come. The same way in the garage, many cars, not like proper cars, will come into the garage. When it comes to the garage, cars which comes to the garage, definitely they need to be repaired. Don't forget this. And those cars which you find in the garage, they don't speak. They are not living. But these ones, they speak. They will tell you, don't touch me. በተለይ ይሄ ዘመን Especially these days, መንፈሱና ሙሽራይቱ ና በሚባባሉበት ዘመን when the time tells us that the spirit and the bride shall say, come. ኢየሱስ ይመስገን። Hallelujah. የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት ሰው የሚናፍቀው ነገር ያንን የምናይበት እግዚአብሔር ሕዝብ የሚረካበት አይቶ አምላኩን የሚለወጥበት እንዲሆን Let this place be where God's people could see Jesus and be satisfied. ስለ ጸሎት ቤትና ቤተክርስቲያን ትንሽ ነገር እናገራለሁ። I'm going to speak a little bit about the church and for house of prayer. አሁን እኛ እዚህ ለእግዚአብሔር አሳልፈን ልንሰጥ ያለነው ይሄ ቤት ጸሎት ቤት ነው። ግን ያው በተለምዶ ቸርች እንላለን። The place that we are here to consecrate, it is a house of prayer, but sometimes we say church. ስለዚህ እዛ ጋር ትንሽ ያለውን ነገር ልናገር። ጸሎት ቤት እና ቤተክርስቲያን በሚለው ዙሪያ ሁለት ክፍሎችን አነባለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ። I'm going to read two verses from the Bible, and we'll be focusing on when we say the house of prayer and the church. ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 7 ላይ Book of Isaiah chapter 56 verse 7. እንደዚህ የሚል ቃል አለ። 7 እና 8 ቃል ኪዳኔንም የሚይዙትን ሁሉ ወደ ተቀደሰ ተራራዬ አመጣቸዋለሁ፣ በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ። ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና የሚቃጠለውን መስዋዕታቸውንና ሌላ መስዋዕታቸውን በመሠዊያዬ ላይ እቀበላለሁ። ከእስራኤል የተበተኑትን የሚሰበስብ ጌታ እግዚአብሔር ወደ ተሰበሰቡት ዘንድ ሌሎችን እሰበስብለታለሁ ይላል። Even them, you can read by yourself. I'm reading from Isaiah chapter
56 from verse 7 and 8. So no need of repeating it in English. So we will proceed. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ እንግዲህ ቤቴ ለአሕዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላል እየተባለለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን የዛን ደግሞ ለየት ያለውን ቃል እናያለን ማለት ነው። Now, this is a place that the Word of God says the house is the house of prayer. And I'm going to read one verse from the book of Matthew where he talks about the church. ከቁጥር 15 ማቴዎስ 16 ከቁጥር 15 ላይ እርሱ you can read from verse 15 to all the way down to 19. እርሱም እናንተስ እኔን ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው። ስምዖን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው፣ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ሥጋና ደም ይህን አልገለጠልህምና ብፁዕ ነህ። እኔም እልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ፣ በዚህችም ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ፣ የገሃነም ደጆችም አይችሏትም። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ። በምድር የምታስረው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የምትፈታ ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ብሎ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም ያለላት ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ የሚሠራት ቤተ ክርስቲያን እንዳለች ይናገራል። Now, in this part of the scripture, he talks about Jesus is going to build his church where the gates of hell shall not prevail against. ጸሎት ቤትን የሚሠራ ሰው ነው። Now, the house of prayer is built by people. ቤት የሚሠራ ኢየሱስ ነው። But when it comes to the church is built by Jesus. በዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር በመካከላቸው አድር ዘንድ መቅደስ ይስሩልኝ፣ ሰው ይስሩልኝ አለ። ስለዚህ ሰው ጸሎት ቤት ይሰራል። ለቤተ ክርስቲያንን ግን የሚሰራ ማንም የለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። In the book of Exodus chapter 25 verse 8, God, he commanded his people, he says, build a temple. Now the temple or the house of prayer is built by people. But when it comes to the church, is Jesus himself builds the church. እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. ስለዚህ ዛሬ ይህን ኮንሴክሬት የምናደርገው ቤት ያስፈልጋል። እንዴት እንደሚያስፈልግ እነግራችኋለሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ። ግን ሁለቱን ነገሮች ትንሽ እንድናያቸው ይሰማኛል። You know, a place like this, to consecrate a place like this to worship the Lord, it's important. I'm going to share you why it is important, but we need to also look at the difference with when we say a church. ኢየሱስ የገሃነም ደጆች የማይችሏትን ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ የሚለው ነው። As Jesus said, I will build a church where the gates of hell shall not prevail against her. ኢየሱስ እሰራታለሁ ያላት ቤተክርስቲያን ወይም ቤተክርስቲያን የሚለው ቃል በግሪክ ቋንቋ ኤክሌሲያ የሚባል ሲሆን ለእግዚአብሔር ተለይተው የወጡ የእግዚአብሔር ማህበር ወይም የክርስቶስ ሕንጻ፣ የክርስቶስ አካል፣ ለሰማይ የታጩ የክርስቶስ ሙሽራ የሚሉትን ሁሉ ያጠቃልላል። ኢየሱስ ይመስገን። Hallelujah. When we talk about a church where Jesus himself said he's going to build, in Greek it means it is called ecclesia. It has a broader meaning. It means called out, building of Christ, body of Christ, the body of Christ, and the bride of Christ. እነዚህ ሁሉ ነው የተሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ስያሜ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ስለዚህ አንድ ልዩ ህዝብ፣ ለሱ የተለየ ህዝብ እሰራለሁ ነው የሚለው ያለው። See, when Jesus said, I will build my church, it has a broad, it means he's going to prepare a peculiar people for himself. ሃሌሉያ።
ለመንግስቱ ወደ መንግስቱ የሚያስገባቸው ለሱ የጣጩ እንደ አንዲት ሙሽራ የሚቆጠሩ ልዩ ህዝብ እሰራለሁ ነው የሚለው። Yeah. When Jesus said, I will build my church, it's not just a simple statement. He is building, he is preparing a people that he is going to take them to his house, where he prepares them to enter into his kingdom. Praise God. ልክ እንደ ሙሽራ ማለት ነው። Like a bride. እሱ ሙሽራ ሆኖ እሷ ደግሞ ሙሽሪት ሆና Like he will be a bridegroom and she will be a bride. እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. እቺ ቤተ ክርስቲያን እንደ ህንፃ የተቆጠረችው ወይም ይሄ ለሱ የተለየ ህዝብ እንደ ህንፃ የተቆጠረበት ምክንያት The fact that Jesus he puts the church as a building. Yes. His people, his peculiar people, he counts them as a building has a reason. ምክንያቱም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንሄድና When you open our Bible on the book of Ephesians chapter 2, ቁጥር 20 ላይ verse 20, እግዚአብሔር ይመስገን። praise the Lord. በሐዋርያትና በነቢያት verse 20 to 22 you can read by yourself በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታንጻቸዋል። የማዕዘኑም ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በእርሱም ሕንጻ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል። በእርሱም እናንተ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖሪያ ለመሆን በመንፈስ አብራችሁ ትሰራላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስለዚህ አንድ የሚሰራ የሚገርም ህንጻ አለው። ያ ህንጻ ደግሞ የሚሰራው በሲሚንቶ አይደለም፣ በድንጋይ አይደለም፣ በእንጨት አይደለም፣ በብረት አይደለም፣ በሰው ነው የሚሰራው። አይገርምም? ይሄ Praise God. ይሄ ደግሞ ከባድ ነው ልነግራችሁ ነው። You know, now here, as you see the church, the way it's going to be built, it's not built by cement, it's not by stone, it's not by iron, but the church is going to be built by people. Let me say this. Excuse me. Let me say this. Think about, for example, if you try to build a building, such kind of building, you can use stone, you can use wood, steel, sand, and all these materials are not living. They are dead. They don't speak. They have no choice. But when it comes to people, think about God building his church as a building. Living people who has the power of decision. Think about God building his building with such living stones. ይቅርታ በሪ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴት ከባድ ነው። አሁን አንድ ግንበኛ እዚህ ቢኖር ማሩ ለጥቀስህና እስቲ አሁን አንድ ድንጋይ እንዲህ ያስቀመጥከው ብሪክ እንዲህ ያስቀመጥክ እያለ ምንድነው መታረገኝ ቢልህ ጥልህ አትወጣም? Now think about when we talk about the church, ወይ በመዶሻ እንዲህ ስታረገው እንዳትነካኝ ነግሬሃለሁ ቢል. Now the church is built by Jesus and all the materials. Now when we build our building, we use different materials. You know, iron, stone, cement, sand, all those things. But when it comes to the church, but they are dead. They are not living. Yeah, they don't speak. They don't have any choice. Okay? You put it here or you put it here. Okay? No refusal. No opposition. Think about a living, when it's a living stone. What if you say, if the stone says, don't remove me from this place? Okay? If you move me from this place,
I'm going to do something on you. What will you say? It's very difficult. It's going to be very difficult. No human can do that except Jesus himself. Amen. That's why Jesus said, I will build my church upon this rock, and the gates of hell shall not prevail against it. It's only by his hand that this can be accomplished. Praise the name of Jesus. እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እችን እንዲህ እሰራለሁ አለ ኢየሱስ። Jesus said, I will build a church like this. እስቲ ጴጥሮስ ጋር ልውሰዳችሁ። Let's see the ይሄን book of በእግዚአብሔር ቃል ስታዩት ይገርማል። እንዴት አይነት ታሪክ ነው! ምዕራፍ 2 ላይ 1 Peter chapter 2 ቁጥር 4 ጀምሮ from verse 4. First Peter chapter 2, you already mentioned this. በሰውም ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባችሁ እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ። ግን ምን አይነት ሆናችሁ? ሕያዋን ድንጋይ ሆናችሁ። እኛ እስከ ዛሬ ድረስ ሕያው ድንጋይ አላየንም። ኢየሱስ ግን በዚህ በካባ ድንጋይ የማይሰራ በሕያው ድንጋይ ቤት የሚሰራ ጎበዝ። Praise God. ሃሌሉያ Hallelujah. ተመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ። Now, see, I've never seen any carpenter who built his house with a living stone. Only Jesus, who builds his building, which is a church, with a living stone. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. ድንቅ ነው የቤተ ክርስቲያን ምስጢር። It is amazing, the mystery of the church. ይህንን ቤት ስናስብ When you think about this ይሄኛውን building, ጸሎት ቤቱን ማለት ነው this building, the house of prayer, እንደምን ልንወስደው እንችላለን መሰላችሁ? ያቺ ኢየሱስ እሰራታለሁ ያላት ቤተ ክርስቲያንን የሚሰራበት ወርክሾፕ ነው ማለት እንችላለን። we can say this building, a house of prayer, it's a place that we can say it's a workshop that Jesus builds his building. So God is building his church in the prayer house or in the house of prayer. Or let's say this. God is building his church in the church. Okay? We call it house of prayer, but traditionally we call it church. So God is building his church in the church. So Hallelujah. አሜን። እንግዲህ እንትን እያልኩ ስለሆነ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ ሌትስ ሙቭ አጌን። ቤተ ክርስቲያን የምትባለዋን እችን ለራሱ የመረጠውን ህዝብ ለሰማይ ያጨውን ህዝብ እንደ ሙሽራ ይቆጥረዋልም አይደለም፣ በቃ ሙሽራ አድርጎታል። ሃሌሉያ። The chosen people that Jesus is building, he made her to be his bride. እስቲ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ነው ሙሽራ የተባለችው? How the church is called a bride. ኢየሱስ ካላጣ ምሳሌ ካላጣ ማስመሰያ ካላጣ እንዴት ቤተ ክርስቲያንን ሙሽራ በሚል አስመሰላት?
from many examples that it should be given, how and why Jesus chose to call the church to be his bride. Why? እግዚአብሔር ይመስገን። Praise the Lord. ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ሰዎች ይህንን አያስተውሉትም። This is really amazing. Many people, they don't consider that much, but this is amazing. It's a bride. Why Jesus, why he chose the church to be called his bride. ይሄ ወዴት ይወስደናል መሰላችሁ? ወደ አዳምና ሔዋን ይወስደናል። And this will take us back to the time of Adam and Eve. እግዚአብሔር አምላክ ለአዳም የፈለገው እንደሱ አይነት የምትመች ሴት ናት። እንደሱ አይነት ይላል። አይነት Yeah, when he wanted a helpmate for Adam, he wanted for him a helpmate like him. Yeah. የሱ አይነት ነው የተፈለገችው። Like not just a woman, not simply a wife, but he wants a person, a woman like himself. ብዙ ነገሮች ነበሩ፣ ብዙ ፍጥረታት ነበሩ፣ ግን አዳምን አይመስሉም። There were many creatures around there, but they were not looks like him. He would have picked one of the creatures, let's assume a cow, and can bring to him as wife. But the cow doesn't look like Adam. So ከዚህ የተነሳ ላም እንዳያመጣለት ላም አዳምን ስለማትመስል እግዚአብሔር እሱን የምትመስል ፈለገ። Therefore, God, he couldn't be able to bring other creatures because they were not in his likeness. Yes, exactly. ደግሞም መምሰል ቢሏችሁ ምን አይነት መምሰል አደረገው መሰላችሁ? ከአዳም ከጎኑ አጥንት ወስዶ የሱን ክፍል የሱን ሰውነት ክፍል ወስዶ ሴት አድርጎ ሰራትና አዳም ያለምንም ሰባኪ እቺ አጥንት የኔ ነች፣ ከኔ ነች፣ የራሴ ነች እንዲል አደረገው። You know, the likeness that the likeness that was needed, it was not just not a simple likeness. It's a likeness that he brought out apart from himself and without any preacher. Adam, he called her, this bone is from my bone, and this flesh is of my flesh. ይሄ አንድ ሲምቦላይዝ የሚያደርገው ነገር ነበረው። ሊመጣ ላለችዋ ለሱ ክርስቶስ ለራሱ ሊያዘጋጃት ላሰባት ሙሽራ ቤተ ክርስቲያን ሲምቦል ነበረች፣ አመልካች ፊገር ነበረች። Now such thing happened in the Garden of Eden is not incident, but it has a plan, a future plan, that the church to come in the same way from his likeness. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለተኛ አዳም ሆኖ በሥጋ ተገልጦ ሲመጣ When Jesus came as the second man being revealed in flesh, አዳም ሆኖ ወጣ። when he came as Adam, a second Adam. ስለዚህ ያ አዳም ሚስት እንደተሰራለት ይሄኛው አዳም ደግሞ ሚስት እንዲሰራለት ሆነ። In the same way that the first Adam needed a wife in his likeness, now the second Adam, when he comes, now he needs a wife of his own likeness. ሃሌሉያ። ስለዚህ ያኛውን አስተኝቶ አዳምን አስተኝቶ አንድ አጥንት ወስዶ ስትሰራ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተኝቶ አንቀላፍቶ ሃሌሉያ ከጎኑ በወጣው ውሃና ደም ያቺ አዲስ ሙሽራ እንድትወጣ ሆነ። When God planned that in the Genesis, when he was looking for him a helpmate, he made him to sleep, and from his bones
while he's sleeping, he took out from his own likeness. Now in the New Testament, when the second Adam, when he comes, when he slept, when he died on the cross, he slept on the cross, he died on the cross, and from his side he brought us a church, water, a bride of and his blood own came out. likeness. Oh, hallelujah! 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 ተመስገን ኢየሱስ። እና ያቺ ቤተ ክርስቲያን This church. ምንም ልክ አዳም እንደጮኸ ከጎኑ በወጣው ደምና ውሃ በዳግም ልደት የሚፈጠሩ ልጆቹ ከጎኑ በወጣ ደምና ውሃ በዳግም ልደት የሚፈጠሩ ልጆቹ ማንም ሰባኪ ሳይኖር እነዚህ የአጥንቴ የስጋዬ ተካፋዮች ህዝቤ ሙሽራዬ ይባላሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ። In the same way, now when Adam, when he wake up from his side without any preacher, he knew that that bone is from his own, that flesh is from his flesh. Now in the New Testament, when God revealed himself in that second Adam, from his side, from the blood that was shedded, from the water that shedded, was a new birth. When we are born from the blood and from the water that came out from his side, and we are born again by being baptized in his name and putting on the new man Christ, and we become like him, and we are called his bride. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, and we partake, according to Ephesians chapter 5, we partake his divine nature. We are the part of his bones and his flesh, his blood and his water. And totally we partake his nature. And that's why we are called the church. And that church, the gates of hell shall not prevail against it. Oh, hallelujah. Praise Jesus. Oh, hallelujah. በጣም የሚደንቀው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ And the other amazing part when we come to this point, የሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቃል and the verse on the book of 2 Corinthians chapter 11. Hallelujah. People say church, so-called church. This name is very common. Now many But people they who say is church. the true church? People say church everywhere, but we need to know who is the true church. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ 2 Corinthians chapter 11 verse 1. በጥቂቱ ሞኝነቴ ብትታገሱኝ መልካም ይሆን ነበር፣ ቢሆንም በእርግጥ ታገሱኝ፣ በእግዚአብሔር ቅንዓት እቀናላችኋለሁና እንደ ንጽሕት ድንግል እናንተን ለክርስቶስ ላቀርብ ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ። ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ። እስቲ አንበባት ይችንካ። Oh, okay. እስቲ አንበባት። Would to God ye could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Amen. እኔ የሚለው እንደው በመሃል አንድ ነገር ልናገርና እንዲሁ በመሃል አንድ ነገር ላወራላችሁ። Let me say something in the middle of the message. ይህንን ቤተ ክርስቲያንን በዚህ ሁኔታ ያነበበ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዴት እግዚአብሔርን
ሁለት ሶስት ማለት ቻለ? You know, after we read the church in this way, how come people can say God is 2, 3, 4, 5? How can one woman be married to 3 husbands? In, We have only one church and one husband. Amen? Jesus is the only husband we have, and we are the only people he has. Amen? መቼም ሰው ሁሉ ብዙ ወዳጅ ቢኖረው ዘመድ ቢኖረው ብዙ ሚስት የለውም። እግዚአብሔርም ብዙ ወዳጆች አሉት፣ ብዙ ፍጥረት አለው። ግን ወደ ሚስት ሲመጣ አንድ ብቻ፣ አንድ ሙሽራ፣ አንድ ቸርች ናት ያለችው። people can have many cousins, friends, you know, but when it comes to wife, we have one wife. The same is true. God has many creatures, many people around the world, but he has only Yeah. even the angels. Yes, even the angels, all the creatures that he feeds day and night, He has gives many- them breakfast, lunch, and dinner, have sympathy over all his creatures. But when it comes to the bride, he has only one bride, the church of the living God. Hallelujah. እውነት ዘመድ ሳትሆኑ ፍጥረት ሳትሆኑ ጎረቤት ሳትሆኑ ሙሽራ ስለሆናችሁ አታመሰግኑ? Hallelujah. ወይም በሌላ አባባል አሁን ሙሽራ እና ሙሽሪት ወደ ማታ አካባቢ ላይ ሁለቱ ብቻ ወደ ቤታቸው ሲሄድ አጃቢ በሙሉ ይቀራል። ከአጃቢነት አድኖ ሙሽራ ስላደረገን አታመሰግኑ? Praise the Lord. Now we need to praise the Lord. Think about this. All the neighbors, when it comes to wedding, the neighbors will go home, and the cousins will go home, the guests will go home. But only who is going to remain there? The bride and the bridegroom. And we should thank the Lord. We are not just neighbors, because the neighbors will one day will just go away. But we are the bride of Jesus Christ. We are going to remain with the bridegroom. ኦ ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. ያው ሁለት ነገር እያወራን ነው። አንዱ ጸሎት ቤት ነው፣ አንዱ ቤተ ክርስቲያን ነው። እቺ ቤተ ክርስቲያን ምረቃ በዓል ሳይሆን የሰርግ በዓል ነው የሚከናወነውና ሰማይ ነው የሚከናወነው። እዛ መገኘት የምትፈልጉ ሰዎች እጃችሁን አውጡ። አሁን የጸሎት ቤት ምረቃ ብለናል። ያን ቃል ጠልተን የጸሎት ቤት ኮንሰክሬት የምናደርግበት ቀን ነው ብለናል። ነገር ግን እቺ የምንላት ቤተ ክርስቲያን በመላእክት በታጀበ ልዩ ኢቨንት፣ ልዩ ክብረ በዓል በቅርብ ጊዜ ሰማይ ሄዳ ታሪክ የሆነ ክብረ በዓል ይከናወናልና በዛ ውስጥ እኔም እናንተም ካለን የመጨረሻ እድለኞች እኛ ነን። ወደ በጉ እራት የተጠሩ ብዙሃን ናቸው አለኝ ይላል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይባረክ። Hallelujah. 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 Praise God. Now we are talking two things. Now we are talking about the house of prayer. Praise God, the praying house, the building, and we are also talking about the church. Now we are talking inauguration, or we chose dedication, and we chose consecration. But consecration or the dedication of the church will not happen here. Yes. It's going to be a great wedding with a great ceremony, with an amazing ceremony, with unspeakable ceremony. How many of you want to be there? Praise God. Hallelujah. 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 Jesus ይባረክ. Brother Marcos has invited you for this dedication, but Jesus is inviting you for the big wedding day. Hallelujah. Of his bride. Amen. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ትንሽ ደግሞ ስለ ጸሎት ቤት እንነጋገር። Let's talk a little bit about the house of prayer. ስለዚህ አይነት ማለት ነው። የጸሎት ቤት ስራ የእግዚአብሔር ዓላማና ተልእኮ አለው። When the building like this, for what we use it for a prayer,
It has a plan, a purpose of God. God has a purpose for that. እንደማይሄድ እናውቀዋለን። ሰማይ አይሄድም። እዚህ ውስጥ የተሰራው ሰው ነው እንጂ የሚሄደው እሱ አይሄድም። We know this building will not go to heaven, but the building that Jesus is building in this building will go to heaven. That's a spiritual building. People of God. እነሱ ከዚህ ሾልከው ይወጣሉ። እዚህ ተሰርተው ከዚህ ሾልከው ይወጣሉ። The people of God, they are going to build in this house, in this building, and they will go to heaven. They leave this building and they go. But The spiritual building will be built in a material building, and the material building will remain here, and the spiritual building will go to heaven. ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ጥሩ ጋራዥ ስለሰራልን ምስጋና ይድረሰው። And we can count like as a garage here. This is just as a garage where we can renew our service, and God is going to build us in this garage. Praise God. ምንድን ያለው ጋራዥ ነው ያለው። Garage. ጥሩ ነው። ግን እናንተ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። በመሃል Let me ask a question. just in between. It's not part of my preaching, but let me just insert this thought. ጋራዥ ብለናል አይደለ? ጋራዥ የሚሄድ መኪና ጠማማ፣ የተገለበጠ፣ የተጨፈለቀ፣ የተንጋደደ፣ የተወላገደ፣ የተጋጨ ነው አይደለም? ምን ሊሰራ? Now, if we count like this building as a garage, now think about it. In the body shop, like in the garage, what happens is, what kind of car comes into that garage? Smashed, collided, broken. Yeah. For what purpose it comes? For what reason that collided, smashed, broken? Why it comes to the garage? Why it comes to the auto shop? To be repaired. Yes. Huh? Yes. Huh? ይሄ ጋራጅ ነው እንጂ ካር ዲለር ሾፕ አይደለም። There is a difference between ካር ዲለር ሾፕ ከዚህ ወጥቶ ነው እዛ የሚሸጠው። እዚህ ግን ጋራጅ ነው የሚሰራበት እስከሆነ ድረስ እዚህ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብላችሁ yes hey are you listening to me? እዚህ ቸርች ቁጭ ብላችሁ የተበላሸ ሰው እያያችሁ የምትቆስሉ፣ የተወላገደ ባህሪ ያለ ሰው እያያችሁ የምትናደዱ ሰዎች ስነ ስርዓት ያዙ። ይሄ ጋራጅ ነው። ድሮም የሚመጣው ወልጋዳ ሰባራ ነው። Now, there is a difference between a garage and a car dealer. A dealer shop is a car that you see in the dealer shop after it came to the garage, after repaired, and it will go to the dealer shop. Therefore, when it comes to the garage in the house of the Lord, you see a car which is smashed and collided. In the same way, the people, you cannot be tempted by people when you see a people collided person, a smashed person. When you see, you cannot be offended. Character. Offended. Yeah. You cannot be offended when you see a person who is not in the same way a good person, or I would say with different kind of behavior and character. You cannot be offended by that person, because that person should come here because this is a place to be repaired. Don't try to leave the church because you are looking to people who are not, who are still in repairing process. Okay? Okay. Praise God. Well, let me move from there. ስለዚህ እዚህ ቤተ ክርስቲያን እንደ ገራዥ የምትቆጠር ሰዎች የሚሰሩበት ቦታ እስከሆነ ድረስ ሰው አይነቱ በጣም ብዙ ነው። ልክ እንደ መኪናው እና የኛማ ጉድ ነው። ደሞ ቶሎ መች ይሰራል?
ምክንያቱስ ምን ስለሆነ? ሕያው ነዋ። አትንካኝ ይላል። አሁን ያ መኪና ቢቀጠቅጡት አትንካኝ አይልም። ግው ግው በምን በምንድን ነው ስሙ በዌልደር እንዲህ ሲያደርጉት ምንም አይናክም። ይሄኛው እያስታመሙ መከራ እያዩ እንዲህ ካደረጉት በኋላ 1-2-3 ሳምንት ከቸርች ይቀርና እንደገና ይመጣና እና በጣም ረጅም ነው ይሄ እና እግዚአብሔር ይመስገን። Are you here? Praise the Lord. You know, when we come to the house of the Lord, we see different kind of person, came from different kind of background and situations. And we shouldn't be offended when we see bad character, because that is where the people should come. In the same way, in the garage, many cars, not like proper cars, will come into the garage. When it comes to the garage, cars which comes to the garage, definitely they need to be repaired. Praise the Lord. And Hallelujah. don't forget this. And those cars which you find in the garage, they don't speak. They are not living. But these ones, they speak. They will tell you, don't touch me. Yeah, don't teach me, don't touch me. Don't warn me, don't do this, don't do that. And pastors, we are struggling with this. But we are committed for that. With patience? Yeah. And you know, if you are working in the garage, you don't get into that garage with such kind of clothes. Yes. With suta. Grease everywhere. Cars spitting on you. Spilling, yeah. So this is how the church looks like. People, they have a wrong design of church. They have wrong perception of the church. Yeah, Totally. wrong perception. Just fake imagination. But the true church looks like this. And it comes out refined, repaired, hallelujah, shined, according to Ephesians 5:27, without wrinkle and spot. And God, hallelujah, will do that, and each church will come out and will be raptured. But there is a process. There is a process. It's not an overnight duty. Amen, no? Yeah. You have to know, church is not a building. Church has a big mystery. It's a mystery. And you have to know. And that's why David said, I have prayed one prayer, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life. This revelation needs prayer. Otherwise, you will leave the church. Amen. Thank God. Allow me just to continue for a few minutes to show you again about the need of the house of God or the house of prayer, which we are going to dedicate today. Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በእግዚአብሔር ቤት በዚህኛው ማለት ነው። በዚህ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ፣ በእግዚአብሔር ቤት፣ በጸሎት ቤት እነዚህ አይነት ስያሜዎች ባሉት በእንደዚህ አይነት ቤት የእግዚአብሔር ሕዝብ በሚሰበሰብበት የሆነ ሁለት ነገሮች ጣል ላድርግላችሁ። In the house that we gather, like in the house, in the prayer house like this, I just want to mention two things. Let's call it like a gathering place, a meeting place of God's people. Okay? እዛ ጋ ሁለት ነገሮች አሉ፣ መሰዊያና መስዋዕት። There is altar and sacrifice. Yes. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ከአብርሃም ዘመን ጀምሮ የምናያቸው የእግዚአብሔር ሰዎች መሰዊያ ሰርተው ከዚያ መስዋዕት አቀረቡ። Yeah, when you see the Bible from the time of Abraham, you can just look, they build the altar yes and they sacrifice on the on the altar. altar yes right መጀመሪያ መሰዊያ ሰሩ፣ ከዛ በመሰዊያው ላይ መስዋዕት አቀረቡ። First they build the altar and then on the altar they sacrifice. That is the step. በጣም ይገርመኛል። እኔ የግድ ስለነበር ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ብዙ አብርሃምም መሰዊያን ሰራ፣ መስዋዕት አቀረበ እያለ ይናገራል። ግን አንዱ ይገርመኛል፣ ከዚህ ውስጥ የኤልያስ ይገርመኛል። You know, this is just a repetition in the Bible. They build the altar and they sacrifice, build the altar and sacrifice. But there is one that's amazing me. That is the altar of Elijah. እንደምታውቁት ኤልያስ አንድ ሰው ነው። Elijah is only one person at that time. እሱም ተናግሯል። He said about it. እና ከነዛ ከበዓል ነቢያት ጋር ሲወራረድ የእሱ ተራ ሲደርስ መሰዊያ ሰራ ይላል። የሰራው መሰዊያ እውነት የሚገርም ነው። ትልልቅ 12 ድንጋይ፣ ያ ነቢይ አጋዥ የለው ምን የለው 12 ትልልቅ ድንጋይ ደርድሮ ያንን በየቦታው ላይ አስቀምጦ ከዚያም በኋላ ደግሞ መስዋዕት አምጦ ብሎ አርዶ እዛ ላይ በተርታ ደረደረ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻውን እያለ እንኳን ነቢይ ሆኖ እያለ ነቢይ ትንቢት ተናጋሪ ነው እንጂ ግንባታ ገንቢ አይደለም። ግን ነቢይ ሆኖም መሰዊያ ተሰርቶ ስለሆነ መስዋዕት የሚቀርበው የግዴታ ባይችልበትም እነዛን ትልልቅ ድንጋይ ያንከባለለ ያንን መሰዊያ ሰርቶ በዛ ላይ መስዋዕት ሲያቀርብ እግዚአብሔር በእሳት መለሰ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዳንዴ በቸርች ውስጥ የማንችለውም ነገር ሆኖ እያለ ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለን ኦ ሃሌሉያ፣ ስለ እግዚአብሔር ክብር ብለን መስዋዕት ከፍላችሁ የማይንከባለል ድንጋይ አንከባላችሁ ዛሬ እዛ ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ለማቅረብ ስላመቻቻችሁ ይው እንደው አፍሶ ይባርካችሁ። Amen. Praise God. Now this is what it's amazing about the altar of Elijah. ስለቻለ አይደለም፣ ብቻውን የሚችለው አልነበረም። ስለቻለ አይደለም። አንድ ኮስማና በጾም ጸሎት ያለቀ የአሮጊት ቤት ቂጣ ሲበላ የኖረ ጥሩ ኒውትሪሽን ያላገኘ ሰውዬ ግን መሰዊያ ለስራ ብሎ ዝም ብዬ የትም አላቀርብም፣ መስዋዕቱን አፈር ላይ አላቀርበው፣ አመድ ላይ አላቀርበው፣ ዝም ብዬ አላቀርበውም ግን ብሎ ሲሞክር የእግዚአብሔር ጸጋ ጣልቃ ገብቶ ጉልበት ሰጥቶ ኃይል ሰጥቶ ሃሌሉያ ያንን ትልልቅ ድንጋይ ድርድሮ እግዚአብሔር ይመስገን ያን መስዋዕት ሲያቀርብ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አወረደለት። እውነት በድካማችንን የሚያከብር መስዋዕታችንን የሚያከብር ባልቻልነው ነገር ላይ ስንጥር ባልቻልነውና በማይቻለው ነገር ላይ ስንዘረጋ ጸጋውን የሚያበዛ አምላክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ምንም ኤክስኪውዝ ሳንሰጥ ግን ምንችለው ነገር ለማድረግ ስንዘረጋ እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ይረዳ ሃሌሉያ። ድንጋዩን አቅልሎ ያን ትልልቅ ድንጋይ በነቢይ እጅ የማይነሳውን ግን እንዲነሳ አድርጎ የከበረ አምላክ ዛሬ ብዙ አቅም በሌላችሁ ሰዎች እንደ ቀደም ብሎታል 40 ሺህ ይዘን እንዳለው እንዲህ አይነት ነገር ስለተሰራ ቀጥሎ መሰዊያው ተሰርቷል፣ መስዋዕቱ ይቀርባል፣ ቀጥሎ እሳቱም ይመጣል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Praise God. I'm sure. Hallelujah. You can try. Okay. I'll try to paraphrase it. You know, we talked about the altar and the sacrifice. That is how we see from the time of Abraham. But when it comes to Elijah, he was only one person to build that altar. Those heavy stones, 12 heavy stones. There is nobody to help him.
but he has to do it because the sacrifice will not be sacrificed anywhere. He cannot do it on the dust or he cannot do it anywhere. The sacrifice needs an altar. Even though he is only one person, he has to do it. He did it by himself. And when he finished, he put all the things in order. The sacrifices he has to put in order. He did it everything by himself. In the same way, even if it was impossible, he's a prophet. He's not a carpenter. Even though that's not his job, but he has to do it for the glory of the Lord. Once he finished making the altar and he sacrificed, the fire came. In the same way, the church here, even if we are in difficult situations, even though we lack for ourselves, we are in impossible situations for ourselves, for our life. But when you do it, our sacrifice, God's grace intervene. God's grace intervene. In the altar, when we do it, when we prepare the altar, so that we can sacrifice on the altar, God will see that, and the fire will come. Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Hallelujah. እና ስላስጨከናችሁ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። Amen. ስላስጨከናችሁ ይሄን ነገር እናደርጋለን ብላ ስላስጨከናችሁ ይሄው ዛሬ እዚህ ያለን እዚህ መስዋዕት እንሰዋለን። የእግዚአብሔር እሳት ደግሞ ይከተላል። Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. ጸሎት ቤት እንዲህ አይነት የመሰብሰቢያ ቦታ የሚያስፈልግበት አንዱን ነገር መናገር ጊዜ ብጨርስም አንዷን ነገር ግን መናገር በጣም ይሰማኛል። Even though I am about to finish, but there is one thing that I don't want to miss without mentioning about the house of prayer. እያንዳንዳችን በየቤታችን በየቦታችን በየአጋጣሚው ጸሎት እናቀርባለን። We pray to the Lord in the house, in different places. We pray unto the Lord. ግን ልንገራችሁ በጉባኤ የሚደረግ ጸሎት በቤታችን በየግላችን የምናደርገው ጸሎትን ጋራ ፈጽሞ አይገናኝም። የቤታችን ጸሎት በቤታችን ተዘግተን 40 ቀን እንኳን ብንጸልይ ብንጾም የጉባኤን ጸሎት አይተካም። እና አንዳንድ ሰዎች እንዲህ እንደ መኩራት ያረጋቸዋል። እንደ መኩራት ብዬ ደፍሬ ባልናገርም እንደ መኩራት ያረጋቸዋል። እዛ ከመሄድ እኔ ቤት ያልጸልይም እንደ እግዚአብሔርን በተረጋጋ መንፈስ ምንም ሰው ሳላይ ማንም ኦፌንድ ሳያርገኝ እኔም ሌላውን ኦፌንድ ሳላደርግ አልጸልይም ወይ ይላሉ። ይጸልያል፣ ግን በተአምር በቤተ ክርስቲያን የሚደረግን ጸሎት አይተካም። ይህንን እነግራቸዋለሁ ስታፍንጫው። Sometimes people they think, God, we can pray in the house and we can pray in the congregation. But I will tell you, the prayer that we pray in our house by ourselves, it cannot be compared. It cannot substitute the prayer in that the we pray in the congregation. Never. But sometimes some people they say, instead of be offended or come to the church and offended, I can pray in my house and God will hear me. You can pray 40 days or more than 40 days in your house, but that it cannot substitute the prayer that we pray in the congregation. Don't ever be deceived. እንዳትታለሉ። በተለይ የተስፋ ቃል የተሸከሙ ጸሎቶች በየግል አይጸለዩም። Especially the prayers that God gave a promise, they cannot be prayed individually. በጣም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ ያለውን ቃል እናንብብ። 2 Chronicles chapter 20. ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 2 Chronicles chapter 20. ቅድም ያነበብነው ቃል ስንጀምር ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ላይ ያለው በጸሎቴም ቤት
ደስ አሰኛቸዋለሁ የሚል ነገር አለ። የሆነ ጸሎት ቤት ብቻ የምትሰማ ፕሪዘርቭ ያረጋት አለች። And if you remember when you read earlier in the book of Isaiah chapter 56 verse 7, it says, I will make you joyful in my house. In the house of my prayer. Yes. Therefore, there is something that God preserved, a kind of joy that only we feel it when we come to the house of prayer. We will never get that joy anywhere else. That kind of joy is preserved, God Himself, because He said, I will make you joyful in the house of prayer. ምዕራፍ 20 ሁለተኛ ዜና ላይ 2 Chronicles chapter 20, ቁጥር 3 እና 4ን ብናነብ verses 3 and 4. 3 እና 4 እንዲህ ይላል። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 እና 4 ኢዮሳፍጥም ፈራ፣ እግዚአብሔርንም ሊፈልግ ፊቱን አቀና፣ በይሁዳም ሁሉ ጾም አወጀ። ይሁዳም እግዚአብሔርን ይፈልግ ዘንድ ተከማቸ። በጣም ደስ አይልም ቃሉ? ተከማቸ። ከይሁዳ ከተሞችም ሁሉ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ መጡ። አሜን። 2 Chronicles chapter 20, verse 3 and 4. ኢዮሳፍጥ አሁን በጣም አንድ ትልቅ ማነቆ ቦትልኔክ ውስጥ ገብቷል እና መጸለይ ይችላል፣ ግን ይሁዳን በአጠቃላይ እንዳለ አከማች። ኑ ብሎ እግዚአብሔርን በጋራ የምንፈልግበት ጉዳይ ነው ይሄ። እኔ በተናጠል የምጸልይበት አይደለም ብሎ ሰበሰበ ይላል እና እግዚአብሔር በዛ ጸሎት ላይ እንዲህ አለ ማለት ነው። ውጊያው የእናንተ አይደለም፣ እኔ እዋጋለሁ ብሎ እግዚአብሔር ገባ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይግባላችሁ። እናንተ የምትዋጉትን ዞር አድርጎ እግዚአብሔር እንዲዋጋላችሁ ስትፈልጉ እግዚአብሔር ጉባኤ ላይ ነው ያንን ጸሎት የሚሰማው። ይገርማል በጣም። እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. In this situation, Jehoshaphat he could pray by himself, but he decided to call the whole Judah to come together for a prayer. In this prayer, after everyone come to pray, God, He said, this battle is of mine. It's not of yourself. God, He didn't say this before the people come together for a prayer. He didn't even say it to Jehoshaphat. He didn't say even for the people. God waited until people to come together. That is where that promise was proclaimed. ሃሌሉያ። Hallelujah. እናንተ አንዳንድ ነገሮች ዝም ብላችሁ በዚህ በሚታየው ነገር ላይ እምነታችሁን አትመስርቱ። እግዚአብሔር በተናገረው በቃል ኪዳኑ ላይ ነው። Hallelujah. የቃል ኪዳን ጉዳይ ነው። ሰማችሁ? የቃል ኪዳን ጉዳይ። እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰበስብ አምላክ ነው። God is a God that gathers a congregation. ቅድም እንዳልኳችሁ የተስፋ ቃል ነገር ሲነሳ ጉባኤ ወሳኝ ነው። When we ለምሳሌ think about the የኢዩኤልን promise, God needs a congregation. የኢዩኤልን ለምሳሌ ተስፋ በኋለኛው ቀን ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ የሚለው ተስፋ የለም። ያችን ተስፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረጋት? ጠብቁ አላቸው። ስለዚህ እያንዳንዱ በቤቱ መጠበቅ ይችል የነበረውን አንድ ላይ ጠፈረና ደርብ ላይ 10 ቀን ሙሉ ያዛቸው። የተስፋ ቃል ሁልጊዜ የሚፈጸመው ተሰብስበን ባለንበት ነው። Think about the promise of Joel. That promise, before that promise happened, Jesus, He told His disciples, wait until that day. And they waited for 10 days. They were gathered together in one place. He kept them there for 10 days. Once they are gathered together and waiting for that, that promise was happened. If we want the promise to come, God, the promise happens when we are willing to come together. fulfillment comes to the fulfillment when we are willing to come together. እግዚአብሔር የጉባኤ አምላክ ነው። God is a God of congregation. የጉባኤ አምላክ ነው። He is a God of congregation. ጉባኤ ውደዱ። Let's love a congregation.
ይሄ ቤት ዝም ብሎ ለሲምቦል አይደለም የተገዛው፣ ሊሰበሰቡበት ነው። ልንሰበሰብበት፣ ልንጸልይበት፣ እግዚአብሔርን ልንሰማበት ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ይሄንን ቤት። The purpose that God gave us this ሐዋርያት building. ቤተ ክርስቲያን ፖርትላንድ ላይ ቤት ገዝተዋል ለመባል አይደለም። ልንሰበሰብበት፣ ልንጸልይበት፣ እግዚአብሔርን ልንፈልግበት፣ እግዚአብሔርን ልንሰማበት፣ ልናመልክበት ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ሃሌሉያ! The plan of God gave us this place is not because the Apostolic Church bought this building. The plan is God, He wants us to gather, His people to become, to gather together, to build us. Hallelujah. ሃሌሉያ! Hallelujah. ሃሌሉያ! Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቤት ጸሎት ይሰማል። In this house, God is going to hear the prayer. ብዙ ነገር ሊባል ይችላል። ኢየሱስ ይመስገን። Many things can be said. ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። Hallelujah. የእግዚአብሔርን ጉባኤ ውደዱ፣ Let's love the congregation of the Lord. ውደዱ። የእግዚአብሔርን ጉባኤ ውደዱ። ወንድሞች እህቶች፣ የእግዚአብሔርን ጉባኤ Brothers and ውደዱ። sisters, love the congregation of the Lord. ልደጋግመው፣ የእግዚአብሔርን ጉባኤ ውደዱ። I am repeating this. Let's love the congregation. እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ አለ። God has a plan in the congregation. እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. እግዚአብሔር እኮ በዘዳግም ምዕራፍ 4 ላይ እንትናን ሙሴን ህዝቡን እኔን መፍራት አስተምር ዘንድ ወደ ተራራው ሰብስብልኝ እኮ ያለ አምላክ ነው። በየቤቱ አያስተምርም እንዴ? God said in the book of Deuteronomy chapter 4, He told Moses, gather together the people that I'm going to teach them. He could teach them anywhere, everywhere. መንፈስ ነው። Wherever, even in their house. መንፈስ አይደል እግዚአብሔር? God is a spirit. ስለዚህ የትም መናገር ይችላል። He could speak to the people anywhere. He's a spirit. ሰብስብልኝ፣ But He wants to gather. እኔ አስተምራለሁ። Gather them, I will teach them. እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. ተሰብሰቡ። When we are in ourselves, we teach ourselves. But if we want God to teach us, He says, I will teach you. If we want God to teach us, we need to come together. እግዚአብሔር ይመስገን። በተለይ አሁን ቀኑ ሲቀርብ በጣም መሰብሰብን ውደዱ። When such a time like this, when the time is near, we need to love to come together. We need to love congregation. ያው ኤርፖርት በረራችን ሊደርስ ሲል ፕሮሲድ ቱ ዘ ጌት ይባል የለ? ፕሮሲድ ቱ ዘ ጌት ይባላል አይደል? ስለዚህ ፕሮሲድ ቱ ዘ ጌት ከየሻይ ቤቱ ከየምናምኑ ከየወሬው ሰፈር ሰው ሁሉ ወደዛ ወደ ጌቱ ይዞራል። ቀኑ ሲቀርብ ኢየሱስ ሊመጣ ሲቀርብ እግዚአብሔር ይህንንም ቤት የሰራው በዚህ ጊዜ ሰብሰብ ብለን የእግዚአብሔርን ነገር እየተማርን እየጸለይን ፊቱን እየፈለግን ለሰማይ እንድንዘጋጅ ነው። God will build His church in this church. Hallelujah. ስለዚህ ለመሰራት ኑ ቀረቡ። እግዚአብሔር ይመስገን። Hallelujah. እንግዲህ በዚህ መንፈስ ይህንን ያማረ ጸሎት ቤት ለእግዚአብሔር ቀድሰን እንለያለን። In this spirit, we are going to consecrate this place for the Lord. ለዓላማው እንዲጠቀምበት አሳልፈን እንሰጣለን። For God to use this place for His purpose. ደግሞ እዚህ አለ እሱ። He is here. ለዚህ ይሁን ላልነው ነገር ያደርገዋል። And He will do it that we say to be. ጌታ ኢየሱስ ይመስገን። Amen. ፓስተር ማርቆስ ይሄ ቤት ለምን ይሁን? ምን ይሁንበት? Pastor Marcos, tell us, what do you want in this house? የእግዚአብሔር he says let the glory of God rest upon this house. We say amen. We all agree, right? We all agree. የእግዚአብሔር ሰው ቢሾፕ አየለ ምን ይሁን ይሄ ቤት? ምን ይሁን ይሄ ቤት? ለምን ይሁን? ለምን ያርገው እግዚአብሔር? Oh, whichever. There is a big desire that we see in God. God wants to communicate Himself with His people. ሰው ይሄን አፍቆታለሁ። On people's side, on man's side, there is this desire, there is this hunger to meet God,
to connect himself with God. ዳዊት አንድ ነገር ይለምን ነበር። እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷን ምሻለሁ። Yeah, David prayed this one prayer. I desire this one thing and I pray ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት ኖር ዘንድ that I may live in the house of the Lord, ክብሩንም መሰዊያውን that I might see his glory and what pleases him. እሱ መሰዊያውንና ቤቱን ነበር ያለው። David desired for the altar and the house. እኛ ግን ዛሬ ኢየሱስን but us ኢየሱስን መገናኘት we want to meet Jesus. ያ የተገለጠውን አምላክ መገናኘት not his sanctuary, not the altar, but Jesus himself. ኢየሱስ ይመስገን። ይሄ ትልቁ ምኞታችን ከሆነ this is our biggest desire. በእግዚአብሔር ቤት በጋራ ወደ እግዚአብሔር መጮህ በተለይ ይሄ ዘመን especially these days, let's come together with this vision and with this hunger. መንፈሱና ሙሽራይቱ ና በሚባባሉበት ዘመን when the time tells us that the spirit and the bride shall say come. ኢየሱስ ይመስገን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር የሚታይበት ሰው የሚናፍቀው ነገር ስመም መታሰቢያም የነፍሳችን ምኞት ነው ይላል መጽሐፍ። ያንን የምናይበት እግዚአብሔር ሕዝብ የሚረካበት አይቶ አምላኩን የሚለወጥበት እንዲሆን let this place be where God's people could see Jesus and be satisfied. amen. ሃሌሉያ። ይሆናል። ለዚህ ነው ለዚህ ምን እንዲህ ይሁን ብለን ስለሆነ ለእግዚአብሔር ላልነው ነገር ነው እግዚአብሔር እሺ ብሎ ይፈርምበታል። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ እስቲ ወንድም አበራ በል እስቲ ምን ይሁን ይሄ ቤት ምን ይሁን እንዴ አንጀት ቅጥል የሚያረግ በዚህ ዘመን እንደ ባለ 50 መንፈስ ቅዱስ የሚፈስበት የተቀመጠበትን ቦታ በሙሉ በመንፈሱ ሞልቶ እኛን በመንፈሱ ሞልቶ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች በእያንዳንዳችን Hallelujah hallelujah. And brother Pastor Abara is consecrating this house to be a place where the power of the Holy Ghost would fall down in unmeasurable way, like in the day of Pentecost. And everyone who sits on this bench would feel the presence of God and the mighty move of the Holy Ghost. Amen. What do you desire for this house? ለምን እንስጠው? የእግዚአብሔር ሕዝብ መሰሪያ መተከያ የፍቅር ሰንሰለት ማግኛ። Hallelujah. And Pastor Alabacho is wishing to consecrate this house for God to work on his people and let the love of God bind his people together. And he's desiring and he wants God to do this and plant his people deep rooted in him. Hallelujah. Hallelujah. ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት እግዚአብሔር ሸክም በሙሉ የሚራገፍበት ሃሌሉያ ቀንበር ሁሉ የሚፈርስበት ሃሌሉያ ሰንሰለት ሁሉ የሚበጠስበት ሃሌሉያ በመጣንበት መንገድ የማንመለስበት ሸክም አራግፈን ከሱ ደግሞ ሸክም ተቀብለን የምንወጣበት ቤት እንዲሆን ሃሌሉያ he is wishing and he wants this house to be consecrated for people's chain to be broken in this house. Hallelujah. Chains be broken in this house and people are freed from all their burdens and carry the burden of Jesus back to their home. Praise God. Simon. Hallelujah. ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። Oh hallelujah. Thank you. ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ላይ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ነፍሴም ድና ቀረች። ነፍስ ድኖ የሚቀርበት ቤት ይሁን። Let this house, Pastor Simon is wishing, let this house be a house where souls be won to the kingdom of God, and those that have been won to the kingdom be established in his house forever. Praise God. Pastor Tadese. Hallelujah. The Lord is now listening to all these words. ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ሕዝብ ወደዚህ ቤት መጥቶ
ወደ ደቀ መዝሙርትነት ደረጃ ደርሶ ለእግዚአብሔር የተለየ ሆኖ አሜን ወደ ስራ የሚሰለፍበት ቤት እንዲሆን እንደው ፕሮፌሽናል ሂረር ዝም ብለን ለማዳመጥ ብቻ ከአመት እስከ አመት መጥተን ዝም ብለን ለመሄድ ሳይሆን ደቀ መዝሙርትነት ደረጃ ደርሰን ለእግዚአብሔር ስራ ተሰልፈን ነፍሳትን የምናመጣበት ቤት እንዲሆን እመኛለሁ። Hallelujah. Let this house be a house where people of God would become disciples from membership to turn to from membership to discipleship. Hallelujah. And be worthy of the kingdom of God. Praise God. I have to stop here. And having all these wishes and desires and hunger in our life. And the Lord is listening to us. Let's all stand to our feet. ሁላችንም እንቆማለን። ተመስገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እጆቻችንን ወደ ሰማይ እንዘረጋለን። እያንዳንዳችን በልባችን ውስጥ ስለዚህ ቤት በዚህ ቤት ውስጥ ሊከናወን ስለምንራበው ስለምንጠማው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስን እየጠራን እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ ኃያል አምላክ የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ አምላክ የሐዋርያት የነቢያት አምላክ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሕዝብህ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ በመካከሉ እንድትገኝ አቤቱ ጸሎታቸውን እንድትሰማ ያቀረቡልህን ይህን መስዋዕት የሆነ ቤት ዛሬ ለክቡር ስምህ ለክቡር ታላቅነትህ ለገናናነትህ ላንተ ስናስረክብ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በዚህ ቤት ውስጥ ያንተ ክብር እንዲወርድ ያንተ መንፈስ በኃይል እንዲመጣ በዓለ ሃምሳ እንዲደገም የእግዚአብሔር ሥራ እንዲሰራ ነፍሳት እንዲለወጡ የተለወጡት ተተክለው እንዲቀሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በቀንም በሌሊትም እዚህ ለሚደረግ ጸሎት ሁሉ ጆሮች የተከፈቱ እንዲሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እንጸልያለን። በስምህ እንጸልያለን። በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አንተ ታላቅ አምላክ ኃያል ንጉሥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይሄ መሰዊያ የኤልያስ መሰዊያ እሳት የሚወርድበት መሰዊያ ይሁን። ይሄ መሰዊያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእግዚአብሔር ቃል የሚወርድበት ይሁን። ይሄ መሰዊያ የእግዚአብሔር እሳት መስዋዕቱን የሚቀበልበት ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ እነዚህ መቀመጫዎች ላይ የሚቀመጥ እያንዳንዱ ሰው በአንተ መንፈስ ተነቅቶ ቀንበሩ ተሰብሮ ሰንሰለቱ ተቆርጦ ችግሩ ፈተናው መከራው በሙሉ ሸክሙ ተንከባሎ ያንተን ሸክም ተረክቦ የሚመለስ አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ካንተ ጋር እንዲገናኝ ያንተን ፊት እንዲያይ ጌታ ኢየሱስ ሆይ በዛ ተራራ ላይ እነዛን ደቀ መዛሙርት ፊትህን እንዳሳያቸው ያዕቆብንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በዛ በያቦቅ ወንዝ ሰውነቴ ድና ቀረች እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት እንዳለ ልጆች ፊት ለፊት አይተው ድነው እንዲቀሩ አቤቱ እንዲሰሩ እንዲፈጠሩ አቤቱ ጌታዊ ፈቃዳቸውን ላንተ እንዲሰጡ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ የተቀደሰ ይሁን። ላንተ የተቀደሰ ይሁን በኢየሱስ ስም።